শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানন্দ সঙ্গের দোহালিয়া শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সে তো হয় आज जे राजा काल से फकीर। जो राजा सो फकीर हो जाते हैं और फकीर भी राजा हो जाते हैं। सबार दिन समान जाए ना, ताई बोलছি बोलो दोहालिया श्री श्री रामकृष्ण आश्रम की जय, सत्यानंद संघ की जय, बेलूर मठ संघ की जय, भारत सेवाश्रम संघ की जय। बोलो श्री गुरु कपिल मुनि महाराज की जय, गंगा सागर वासी की जय, काशी विश्वनाथ महाराज की जय, गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर, ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। আপনাদের যদি এই চ্যানেলটি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ও সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার যদি কোনো কিছু বলা ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমাকে ক্ষমা করবেন। খবরটি এখনকার মতো শেষ হলো।